DJ Hailey and Sir MJ sa inyong maghatag ng invitasyon nga nahimo kong kabayan sa first birthday baby nga si Rio Sevans. Okay, for the kids, sa mga feeling kids, are you ready? Okay, kung ready na mo, music DJ. Palakpak naman din ha. Color, pink, green, isa green, yellow, blue, next color, rainbow. Clap your hands. Okay, 4 colors in sweet variety. Nagbulag-bulag ang red, blue, yellow, and green. Nice. Okay, tanawa pa ayaw ang bata, ha? 1, 2, 3. Ang 4 colors na nagbulag, tanawa. See what happened. 1, 2, 3. Clap your hands. Okay, ibalik ang color pink. Alright. Ano ba naman dyan? Alright, next magic. Color. Orange and red. Okay, clap your hands. Okay, when magdulat ka layo, may mga paso ko. Again? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, clap your hands. Okay. Ganahan ka mong magic. Okay, for my next magic. Okay, para sa mga bata, ha? Kung makakita ko aling awanin, palihog ko ulit sa magician. Paghihimot ang kwarta. Okay, di mag-uol. Kailangan ko yung kwarta at tinuod. Tinuod na play money. 5 pieces of 100 peso bill. 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3. Nahimong 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. 5 pieces, nahimong tag 1,000 piso kayo. Palakpak ka naman dyan. Okay, continue. 1, 2. Kinsay ganahan kwarta. Atong palaghanon, let's count 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, tingalhana na, nahimong 500. Okay, do you want more? Okay, for my next magic. Color. May go na ba? This one. 3 pieces of magic ring. Okay, 1, 2, nasip pang tatlo. Nasumay ang duha?
Pero dili niya siya sumpay. Pero sumpay yun na siya. Okay, let's get another one. 1, 2. Huyo pa doon. 1, 2, 3. Okay, kuya. Stand up. Okay, dili ka na side. In count of 1, 2, 3, dinahan. Okay, saka. Let's go. 1, 2, 3. Very good. Clap your hands to release. Okay. Okay, sit down. Do you want more? Okay, next magic. The magic city page. 2, last 3. 4, red. Next color. Yellow. And last. Clap your hands. Hey, proceed for another magic. Okay, paki-pause, sir. Okay, paki-pause lang sa atong music. Okay, for our next magic, once magpakita ka niyang magician ng color black panyo, na ay mo gawas nga kalapati. O sa in English sa kalapati? The color anak kasagaran is white. Okay. Na ay da, wala. Walay tikas ha, walay tikas. Atong ipalayo ang panyo. Okay, music, DJ. Bakpak, naman kalapati. Okay, sorry na. Okay, dalawang tayo. The color black ang panyo. Aside sa black. Okay, white na kanila. Okay, let's go. 1, 2, 3. Okay, another one. Aside sa color white, atong ibalik ang black and white. One, two, three. Okay, clap your hands. Okay, tanawa tayo. Walay tikas, walay litpo. Okay, walay binuwa. Okay, in-blow. Huyo pa. Okay, tanawa tayo. Let's go, blow. Clap your hands. It's a done. Okay, hawin nila kuya, hawin. Hindi pag-away sa kalapati ha. Kaya ganito pa na sunod magic. Okay, next one. Ganahan ko mo magic? Magkalayan na. Alright. Kantina, set na mga kids. Okay, itong i-light again. Pag-count of 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clap your hands. Okay, another. Okay, akong i-remind ha, walay mong sundong, delikado ni. Okay, pag-i-post na Sir DJ. Okay, tanawag tayo mga bata. Wala yung sundong siguro ng mga pasok, ang inyong mga tingin ng mga papel. Okay, music! Music!
Pamagpagpuloy? Ano sa magic? Ay, sir. Ay, sir. Ganay virus. Okay, you want more? Okay, what's the color of our set? Color rainbow. Music maestro. Kana. Kato isa. Kato ikaw pa. Okay, watch out. The color rainbow. Again. Wala pang music. Natulog ako dito. Nagtagtag pa og litson. Tanaw bayo. Okay, blow. Tanawa ni. Oh! One more. One more. Ay, linati. Okay, clap your hands. Another one. Walay binuha. Okay, clap your hands again. Next magic. Ano to, Steak ba? Ganda kayo ito na misa.
Okay, are you ready for next magic? Okay, for my next magic, this is one of my favorite magic. Music DJ. The magic box. Ako isunod ang bata diri mawala tanawa, ha? Okay. Pag-color yellow ng water. Okay, atong isunod sa box nagibutang na complete sa ibabaw. Okay, isunod ang wine glass. Kana isunod color yellow ng water. Ito yung diri ka side. 1, 2, open. What kayo mo? Ha? Okay, aside from this side, dito na punta na side. 1, 2, 3, and open! Wala na. Hulog. Ato abriyon, ato buwawon, palakpakan naman dyan. Wala na yan po. Okay, next! Okay, pakipose. Okay, for my next magic, kinsay ganahan pizza? Okay, pero kani akong pizza kung palit mo. Gawas ako ang magic akong business sa tagbilaran kaning pizza. Lupig ng Albertos, tanawag mayo. Kay kaning pizza walay sulod. Akong butangan og pizza nga dugay mapanos 6 months ayan ma-expire tanawa. Tara. Okay, kung makapalit mo ani pinakalamian. Akong i-cover ha kay naman diri ang pizza. Diri nga side kay way sulod akong i-cover para dili mahilabtan ang pizza nga akong ibutan. Atong butang ang password tanawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mabutangan ganing password walay binuang mawala. Wa ko na binuang. Oh, like for example kani nga side butangan akong password tanawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inig open mawala. Magic. Asa man ang pizza? Wala na ang pizza. Asa man? Yung balik sa sulanan, pakpak. Okay, kinalamian, ha? Mawala, balik. Nalipat lagi sila. Okay, do you want more? Are you ready? Okay, music, DJ. Okay? Okay, for my next magic, bantay-bantay mga bata. Kaya mga pasok mo sa fire. Okay, let's go. 1, 2, 3, magic. Like we're covered in the okay, sit down, kaya kung insan, ha? Okay, 1, 2, 3. Ops, nandito pa lang kung sunod magic. Ha? Okay, next magic. Okay, do you want more? Okay, are you ready? Let's go. 1, 2, 3. Okay, hawiri lang, hawiri. Ayaw patiya, ha? Ayaw patiya, hawiri lang. Okay, hawiri lang. Okay, next magic. Okay, another one. Oops. Alright, another magic. Fire again. Now, let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magic dog. Again. Okay, ayaw patiya. Ayaw patiya, ha? Okay, malinaw balik mga kids. Kaya pagsugod na sa another magic tricks.